अच्छा हेलो नफीस भाई आप जुड़ जाओ, आपको फर्स्ट हेलो प्रेफरेंस दूंगा मैं। नफीस भाई आप ड्रॉप हो गए हैं, नफीस भाई फिर से जुड़ जाओ अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो। नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस हेलो भाई आप जुड़ जाओ। हाँ भाई समीम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हेलो रहमतुल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। जी मोमिन है सर आप? हाँ मोमिन है। अच्छा। अब तक तो मोमिन है। क्या अब तक मोमिन है? जी तो इसी इसी खुशी में एक कोई सूरा सुना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और सुनाओ कि बस। भाई भाई आपने ये गलत मैं बताता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन साजिद भाई ये जो बीच में से जो पढ़े है ना ये मस्त ये आज थे। तक कोई फेक मुस्लिम तो नहीं पढ़ सकता। नहीं नहीं आपने अच्छा समीम भाई, ये तो आपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है उसका मतलब आप बतला सकते हैं? जी इसकी मीनिंग आपको आती है? हाँ आती है। वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बतला दें। क्या बोलो हेलो। हाँ हाँ आपने जो या आयत पढ़ी थी। अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। ऐसे नहीं, पूरा एक साथ बतला दें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आती होगी, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स देख लें कि क्या आपने पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। सॉरी यार तर्जुमा तो उतना बराबर याद नहीं है, चलिए लेकिन आप कोई बात बोलेंगे नहीं, तो पूरा उसके सूरत पढ़ के उसके सुना सकता नहीं हूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे आपने क्या पढ़ा था? वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून हाँ, इसका तर्जुमा वलनबलवन्नकुम देखिए। अच्छा बिशैइन। चलिए मैं सुनिए, मैं कर देता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, शहीद मारे कर जाएं, दिया उन्हें जाए। मुर्दा मत, जी एक मत मिनट, कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मत जिंदा हैं कहो, और तुम उनकी जिंदा है। जिंदगी नहीं समझ सकते। क्या आप नहीं इस पर समझ ईमान सकते थे। रखते हैं कि वो जिंदा हैं? जी रखता था लेकिन अब तो नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप तो ओ भाई आप निकल गए हैं इस्लाम से। जी ठीक है साहिल भाई कंटिन्यू। हाँ तो हमारे समीम साहब, कब हुआ ये हादसा आपसे यार? इतना बीच में से आपने पढ़ा, कसम से आज तक कोई मोमिन आके बीच में से कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। हर किसी ने या तो सूरे इखलास पढ़ा है या फिर सूरे कौसर पढ़ा है या सूरे फातिहा पढ़ा है। आपने आके बीच में से ही पढ़ दिया, ये बड़ी सही हाँ बात साहिल की। भाई, क्या ये हुआ बिल्कुल आपके नया साथ? जी देखा। बिल्कुल भी। जी जी बचपन बचपन में मैं मदरसा में पढ़ा था तो लगभग 17 पारा में हिफ्स कर चुका था। ओ हो 17 पारा। हिफ्स कर लिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया उसको, मदरसे को। ओके। जी जी। मैं छोटे से गांव का छोटा सा मदरसा में पढ़ता था। हम्म। तो हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी 10 घंटा हम लोग से चंदा मांगने के लिए लेके जाया जाता था। परेशान होके हम लोग छोड़ दिया था भाई। अच्छा हाँ वो रास्ते में बेचारे वो बच्चों को लेके घूमते रहते, वो एक कॉपी पकड़ा के रिसिप्ट जी की। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग को खास करके हमको ही हमेशा चंदा के लिए लेके जाते थे यार। परेशान होके छोड़ दिया था। मतलब कि ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। इस इस्लाम के चक्कर में हाँ पूरी लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। तो इस्लाम कभी छोड़ा आपने? जी लगभग कोरोना के टाइम में जब हम लोग को टाइम मिला ना, मन में तो पहले भी सवाल आता था कि क्या मसला है यार। जब देखते थे कि यार ये चंदा से इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझता था। बाकी हदीस उदीस तो लगता ही था। हदीस तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बाकी जब बाद में खुद से पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ये सब क्या है भाई। बिना सर पैर की बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 3 दिन भूखा रहते थे और सहाबा कराम इतना बेगैरत थे कि कभी खाने के लिए भी उनको दावत नहीं देते थे, जबकि उनके लिए जान देते थे। पता नहीं क्या चक्कर है ये सब। यही सब समझ आप लोग का चैनल देखने लगा तो समझ में आया कि नहीं भाई यार, टोटली रॉन्ग। तो अभी आप मतलब खुशी महसूस करते हैं कि आप इस जंजाल से निकल गए? जी एकदम फ्री है। गाने सुनते हैं। पहले गाना सुनना भी हराम था, हालांकि
گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہلے 5 ٹائم کی نماز کا جھمیلا سے دور ہو گئے. ابھی صرف جمعہ کا نماز پڑھتے، بول دیتے ہیں کہ بھائی فرصت نہیں ہے کام سے. اچھا ابھی بھی پڑھ رہے ہیں آپ جمعہ کی نماز؟ جی کیا کریں گے بھائی، کیونکہ ہم لوگ ایسا ماحول میں رہ رہے ہیں کہ لفڑا ہو جائے گا. تو گائز جسٹ امیجن، آپ لوگ دیکھیے کہ سمیم بھائی جیسے کتنے سارے ہوں گے جو جمعہ کی نماز میں تو جا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. کتنے سارے ارے ایسے بھائی وہ ہوں گے، سوچو کہ مجبوری میں جا رہے ہیں بیچارے. نماز میں سورہ کے بدلے میں گالیاں نکلتی ہے، کیا کیا جائے. ہمارے جیسے تو کم سے کم 15-20 تو ہمارے خود کے فرینڈ ہیں جو ہمت نہیں کر پاتے، جو مدرسہ میں ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے. کئی تو حافظ ہو چکے ہیں جنہوں کو میں نے زبردستی کر کے چھڑوا دیا. کیا بات یار، کیا بات. تو ان سبوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے؟ جی بہت یار خوب، کبھی بہت خوب. ان کو بولیے نا واہ. اسٹریم جوائن کرنے کے لیے. جی میں ریکمینڈ تو کرتا ہوں، لیکن ہمت نہیں آتی ہے بولنے کی ان لوگوں کے اندر. میں بھی ابھی سمجھ لیے کہ گھر سے باہر نکل کے بات کر رہا ہوں. ہاں یہ تو ہے. ان کو بولیے گا کہ نام چینج کر کے آئے اپنا، کیونکہ ادھر سے پتہ نہیں چلتا کسی کو اگر وہ نام چینج کر کے آئے. تو ایک کیسا ہے جیسا آپ آئے ابھی، جو ایک بھائی نے اسلام اس میں ادھر ہی چھوڑا، پھر اور بھی بھائی آئے، تو جو یعنی بارڈر لائن پہ رکے ہوئے نا ان کو کافی ہمت ملتی ہے کہ یار مطلب ہم اکیلے نہیں ہے جو چھوڑ رہے ہیں، تو کئی سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہا ہے. سر بارڈر لائن پہ سم تھنگ 90% مومن ہے. وہ تو بہت وہ زبردست. اور اسلام کچھ چھوڑنے کہیں کا گے اس آپ؟ کو بات. جی بس آپ لوگ کا شکریہ جو آپ لوگ کا چینل دیکھ کے کم سے کم اس جھنجٹ سے باہر نکل گئے. بہت زبردست، بہت زبردست. اچھا بہت ساحل بہت بھائی، دل کچھ خوش ہو لوگ گیا. سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو پارا کس کو کہا جاتا ہے، آپ ذرا بتلا دیں. پارا جو ہے نا اصل میں اگر آپ قرآن دیکھو تو یہ کافی موٹی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے. تو اس کو 30 بھاگ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جی پارا بولا جاتا ہے. ہاں تو 30 پارے ہیں. سٹارٹنگ کے پاروں میں جو ہے وہ بڑی بڑی صورتیں آپ کو ملے گی. پھر جیسے جیسے پارا آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے جو صورت ہے یعنی چیپٹرز ہے اس کی سائز، اس کی لینتھ جو ہے وہ کم ہوتے جاتی ہے. پھر ایک بعد میں سب سے لاسٹ پارا آتا ہے جس میں کئی سارے صورتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں. تو 17 پارا یعنی آپ سوچو کہ آدھے سے زیادہ قرآن انہوں نے حفظ کر لیا تھا. حفظ مطلب انہوں نے یاد کر لیا تھا، اس کو بائی ہارٹ کر لیا تھا. لیکن آج ایسا ہوا کہ بھائی جو ہے ویڈیوز ہماری دیکھے، حالانکہ ان کے دل میں پہلے سے ڈاؤٹ تھا احادیث کو لے کر، اور جب یہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ان کو بیچاروں کو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گھمایا جاتا تھا. اور آج بھی بیچارے گھومتے کئی سارے، وہ جبہ پیجامہ اور ٹوپی ہوتی ہے، گاؤں سے آتے ہیں شہر میں، ممبئی جیسے شہر میں بھی آتے ہیں، ایک ہاتھ میں کتاب وہ ہوتی ہے، ریسیپٹ بک ہوتی ہے. وہ بیچارے بھٹکتے رہتے. پھر اس میں جتنا کلیکشن وہ لوگ کرتے ہیں اس میں ان کا بھی کچھ پرسنٹیج ان کو دے دیا جاتا ہے کہ بھائی 40% آپ اگر سر بچے کا پرسنٹ نہیں رہتا ہے، وہ مولانا کو 40% رہتا ہے. اچھا جو بچہ لے کے آیا وہ مولانا کو 40%؟ ہاں بچے کو کچھ نہیں رہتا، جو مولانا کے ساتھ میں آیا یہ مولانا ریسیپٹ دے کے بھیجا ہے، 40% اس کا، باقی 60% مدرسہ کا. یہ دیکھو 60%، یعنی مولانا کو 40% جو آپ چندہ دیتے ہو، اور اس کے بعد جی مدرسے 60% میں صرف مدرسہ کا. 60% جاتا ہے. جی اور وہ گھومنے تو والے یہ بچے اس کو 1 طریقے روپیہ سے بھی نہیں چلتا ملتا. ہے. جی اس کی تو تشریف بھی چلی جاتی ہوگی کئی مرتبہ، جی جاتا ہی ہے نا؟ بہت بار ہوتا ہے، وہ تو بہت بار ہوتا ہے مدرسہ میں، تو وہ عام بات ہے سر. ہاں عام ہے نا ایک دم. مدرسے میں یہ پھر سب بھی عام ہے ایک ہمارے دم. مومن حضرات جو ہے جو مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ اتنا معلوم پڑنے کے بعد بھی وہ لوگ بھیجتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے یار. جی بالکل. مطلب کہ ایسا زیادہ تر گاؤں کے بچے رہتے ہیں سر، اور کیا کیا جائے گا. ہاں وہ غریب گھرانے سے آتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے. جی سر. جو حافظوں کے استاد ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پارے کو 30 جگہ پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے،
30 चैप्टर्स में, तो क्यों ना मैं पारा जो पढ़ते हैं बच्चे उसके पिछवाड़े को 3 जगह से डिवाइड कर दूं, तो कर देते हैं फिर। जी सर, ये तो बहुत हाँ गलत है, अब क्या किया जाए इसके लिए? सही है, हम बहुत लोग अच्छा के लगा हम लोग के अंदर तो हमारे उतनी शमीम हम साहब लोग के आप अंदर आए। तो उतनी सलाहियत नहीं है सर, लेकिन आप लोग के अंदर उतनी सलाहियत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, जी इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये ताला हम जरूर खोलेंगे। जी शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया शमीम साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, और हो सके तो जो आपके दोस्त अहबाब है जिन्होंने हिफ्स भी मुकम्मल किया है उनको भी बोलिए कि कभी स्ट्रीम ज्वाइन करें। जी मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा मैं। असलम शेख साहब, यार यहाँ पे तो बारिश आ गई है हमारे एक्स मुस्लिमों की। बिल्कुल, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, ये बंदे तो बहुत क्या कहा जाए इनके बारे में, 17 पारे, यानी मैं बहुत ताज्जुब से इनकी बातें सुन रहा था। सही बात है, और कहीं ना कहीं 8 पारों का हाफिज कुरान मैं भी हूँ साहिल भाई, और फिर तर्क हाँ है कर ना। दिया, अब सिर्फ मीनिंग पर ध्यान देता हूँ, मीनिंग पढ़ो उसी में, हिफ्ज करके क्या होगा यार। और जो मीनिंग पड़ेगा वो तो शॉर्ट शॉर्ट निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, अगर जो थोड़ा सूरह अंदर तूर ज्यादा देखिएगा, पड़ेगा। हाँ सूरह तूर देखना आप, व तूर व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मसजूर। अब क्या है, यहाँ पे तूर की बात चल रही है। सबसे पहले तूर एक पहाड़ है, जी, उसके बाद तूर की वह दाल। तूर, नहीं तूर की दाल नहीं है, जो पहाड़ है तुअर मसूर की की दाल दाल आती नहीं है ना। यार। पता है। तूर हाँ जो बोलिए, पहाड़ है जोक मार रहा था। जिसपे मूसा को कलाम दिया गया, हाँ तूर की बात चल रही है, वह तूर, फिर उसके बाद वह किताबी मस्तूर। अब देखो एक किताब पर बात आ गई, उसके बाद फिर रक्की मंशूर, उस वल बैतिल मामूर। अब देखो अर्श के ऊपर की बात चलेगी। मतलब कोई रब्त अगर साहिल भाई देखा जाए, जरा भी रब्ते नहीं है। कोई हम्म पहाड़ की बात चल रही है, फौरन हाथी की बात आएगी, उसके बाद फौरन आ जाएगा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मतलब क्या यानी यार। वो मेरे को तो जब ये मोमिन लोग ये जो बोलते हैं ना कि कितनी फसाहत और बलागत है इस कुरान में, तो मुझे बहुत हंसी आती है यार। सही बात हाँ, है। ये हंसने वाली ही बात है। तो बहुत बड़ा थैंक्सफुल यार मोहम्मद साहब जो थे उनको, कि वो आए जिसकी वजह से हम लोग हंस पा रहे हैं खुलकर। बिल्कुल हाँ, जी, बहुत बहुत बाप रे शुक्रिया बाप, मोहम्मद ये साहब भी आपका। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल शमीम साहब, साहब, आप आपके आए। आपके चैनल पे मैं तो देख रहा हूँ धड़ाधड़ एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है, बरकतें ही बरकतें दिखाई दे रही है, बरकतें ही मकबूलियत ही बरकतें हैं। मकबूल, हाँ मकबूलियत ही मकबूलियत को छुए जा रहे हैं। अब यार आप पीरी अल्लाह मुरीदी शुरू कर दे ताकि मैं भी बैत हो अल्लाह जाऊं इसे आपके। अल्लाह इसमें बरकत दे। और